You may be in some corner in this place. இந்த இடத்திலே நீ ஏதோ ஒரு மூலையிலே இருக்கலாம். ఈ స్థలములో ఏదో ఒక మూలను కూర్చొని ఉండవచ్చు. But Jesus is looking at you. ஆனால் இயேசு உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ఆయనను యేసు నిన్ను చూచుచున్నాడు. Jesus is looking at your tears. இயேசு உன்னுடைய கண்ணீரை காண்கிறார். యేసు నీ కన్నీటిని Jesus చూచుచున్నాడు. is looking at your pain. இயேசு உன்னுடைய வேதனைகளை நோக்குகிறார். దేవుడు నీ వేదన చూస్తూ ఉన్నాడు. Yes, he is stretching out his hands. ஆம், அவர் தம்முடைய கரங்களை நீட்டி இருக்கிறார். చేతిని చాపుచున్నారు. He is touching you right now. இப்பொழுதே அவர் உன்னை தொடுகிறார். ఇప్పుడే Yes. ఆయన నిన్ను ముట్టుచున్నాడు. Oh, he is touching you right now. இப்பொழுதே அவர் உன்னை தொடுகிறார். ఇప్పుడే ఆయన నిన్ను ముట్టుచున్నారు. The nail-scarred hand is touching you right now. அவருடைய ஆணிகள் பாய்ந்த கரம் இப்பொழுதே உன்னை தொடுகிறது. మేకులు పట్టబడిన చేతితో ఇప్పుడే నిన్ను ముట్టుచున్నారు. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, sickness cannot stand before the hand of Jesus. இயேசுவினுடைய கரத்திற்கு முன்பாக உன்னுடைய வியாதி நிற்க முடியாது. యేసు యొక్క హస్తం ఎదుట నీ వ్యాధి నిలువ నేరదు. No curse can stand before him. அவருக்கு முன்பாக எந்த சாபமும் நிற்க முடியாது. ఎటువంటి శాపము ఆయన ఎదుట No నిలవలేదు. evil power can stand before him. எந்த பொல்லாத வல்லமையும் அவருக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது. ఎటువంటి దుష్ట శక్తి ఆయన ఎదుట నిలవలేదు. Yes, the mighty hand of Jesus is moving in our midst. ஆம், தேவனுடைய இயேசுவினுடைய பலத்த கரம் நம் மத்தியில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறது. యేసు యొక్క బలిష్టమైన హస్తం మన మధ్యలో సంచరించుచున్నది. Hallelujah. It's for your sake that hand is moving. உனக்காக அந்த கரம் நம் மத்தியில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறது. నీ కొరకే హస్తం మన మధ్యలో సంచరించుచున్నది. That hand is touching you. அந்த கரம் உன்னை தொட்டு கொண்டிருக்கிறது.